Mamangkot ka sa akin ako right. We are now here at the front of Central Supermarket Complex. Now we are waiting to our friend Karen Lay Dumalaw Dog. For us, sister mo. yes, for us to go to Tupi or Polomolong so that we can banding all together. And Yes, lahat kami sa tupi. Amo lang to simple guys, pero yung palapad yan pa. yes, exactly. Hi guys. Para maghaba ang vlog mo. Guys, Arabic kay waiting Papa. kami kay Karen. I'm so stressed because only 7 people can suit to that car. Abali, belat mo eh. 7 seaters, pero kay Domo pala Alas 3 ang istoryanay guys, alas 4 dun. Ay no. Kay Queenie, dugangan pag 5 na. Sa TV Pila pa. na to. Sa panga pa lang ni Queenie, apat. Sana. Sa panga pa lang ni Queenie, apat na mga tao. Nahala, Queenie. Ala, Queenie. Perfect. Sa likod. Thank you, Karen. Hindi ka da? Dayan yaman. Hi baby. Kita mo, door to door pang puta ya. Wala. Ado, guys, mo, day. Dahil ng riban mo, baskon ko na lang gitna ba? Amo na outfit mo. Tama malingki ka lang. Wow! Dahil mabasa man gapo na dahil ka taliti sa tupi, mapesji farm ta. Sister, ang panga mo daw pang-apatan na daw dahil. Kuya ko sa iba. Oh, di ba? Sa kitanay, lagi tama, lagi. Amo nang gusto ko sa iyo. Ano, yagit ko nang intro ni Isa man lang sa bati Queenie sa inyo. Ah. Dayon mo ba? Dayon mo ka ba? Bakit ba dahil ba? Together. Bakla bilang na ng buhok ko pa. Bago kayo mo ko, day. Dali lang, sister. Teka lang, kikagyan! Huwag mo pa. Ikaw ba? Gabi. Sabi mo, bebe, ng tabi nito. Ooh, you've got me thinking she's so cool, but I know when it's just another dude. Nakababagin man ang all. Kaya sa Pulumulok, guys. Pulumulok. Outfit check. Outfit check. Shein. Shein. Tinawagan. Shein. Fail. Mayaman siya. Harita sa Damson. With a... Damson. Guys, ka namin isang place and everything. Work bed. Ay, nana! Hi guys! Hi guys! Let's put our Happy birthday to you! Happy birthday to you! Wait lang. Dalawang coke po, tapos ice cream. Dalawang coke. Tatlo daw po. Abi ko kambing po. Thank you. Sipot sipot bala. Guys, sipot. Bye. Bye. Bye people, we're going home na sa Marvel. What's up, mananap? Bye bye bye. Bukog. Hindi din. Ano naman? Tama na magsulit na. Kota, nakabayan ng taga-mugot. Yapong sa baraydan. Bilang kulang. 200 ang balidor, labo. Tapos sino may kulang? 16 pesos, my God. Sino may kulang? And then mag-video siya, kapal mukha siya. Ay, ako. May malay ka ba tanda? Kaya abi ko sa gasolina, itong 16 na may No. 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 Kaya ko lahat bayaran. Magita ka na ng soon. Tawan sa rason. Sa kami magtulog kay bayaan, gid karon.
Sister. May Marvel party pa naman. Mag-check ka mo? Oo. Masakay lang sa inyo. Agay! Ali!